السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، وأهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من حصة ضيف الاقتصاد. المؤسسات العائلية من أفضل وأقوى المؤسسات الاقتصادية على المستوى العالمي، فماذا عن واقع هذه المؤسسات بالجزائر؟ كيف يمكن نقل الخلافة أي الإدارة من المؤسس الجيل الأول إلى الأحفاد، الجيل الثالث وأبناء الأحفاد الجيل الرابع؟ ما هي الاستراتيجية الصحيحة لنقل ملكية المؤسسة والإدارة إلى الأجيال القادمة بفعالية؟ كيف يمكن للمؤسسات العائلية أن تنمو وتتطور مستوى تنافسيتها؟ وهل ضروري التحول لشركة مساهمة لتحقيق ذلك؟ كيف يمكن الفصل بين المشاكل العائلية وإدارة الشركة؟ هي أسئلة وأخرى سنحاول التطرق إليها في عدد اليوم من برنامج ضيف الاقتصاد. ولمناقشة هذا الموضوع وأكثر يسعدني أن أستضيف كلا من السيد بلال موسوي، شريك بمؤسسة موسوي لآلات العدة، وهي شركة عائلية. أهلا ومرحبا بك سي بلال. كذلك على يميني يتواجد البروفيسور الهادي خالدي، أستاذ في الاقتصاد. أهلا ومرحبا بك معي. بجانبه كذلك يتواجد إسلام لشخم، هو مؤسس شركة الحبر ميغيس، وهي شركة عائلية. أهلا ومرحبا بك معي. شكرا. العفو. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، قبل أن نشرع في النقاش والتحليل تابعوا معي هذا التقرير. عائلة واحدة تتحكم في نصف اقتصاد العالم، هي عائلة روتشيلد، و5 عائلات كبرى تسيطر على مفاصل المال والأعمال، منها العائلة المالكة لفولكسفاجن. معلومات قد تبدو غير قابلة للتصديق، لكنها واقع يبين أهمية الشركات العائلية التي تمثل من 60 إلى 80% من إجمالي الشركات بالعالم. للوقوف على أهمية الشركة العائلية يكفي أن نعرف أن 55% من أكبر 100 ملياردير من أصحاب أو قيادي هذه الشركات، كما أن نحو 20% من الأسماء المدرجة في لائحة فوربس للمليارديرات أسسوا ثرواتهم من شركات عائلية. عربيا، تساهم الشركة العائلية بنسبة 85% من الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي. ومن بين أكبر 500 شركة عائلية عالمية توجد 7 شركات عربية، منها 3 في السعودية أرباحها لوحدها فقط تفوق 13 مليار دولار. مغاربيا، أشهر الشركات العائلية هي التجاري وفا بنك بالمغرب. وفي الجزائر تمثل الشركات العائلية أكثر من 80% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تعد الشركات العائلية الكبرى بالجزائر على أصابع اليد الواحدة. هذا هو الجزء الأبيض والإيجابي من الشركات العائلية التي تخفي جانبا أسود، ف5% منها فقط تمتد للجيل الرابع، و10% منها تحقق الأرباح حتى الجيل الثالث. كما أنها تواجه تحديات عدة، أكبرها التوصل إلى التوازن بين الاحتياجات والمتطلبات والأهداف والأولويات، كما أن تضارب المصالح بين الملاك والعائلة والعمال يجعل من اتخاذ القرارات أمرا جد صعب. إذن أهمية الشركات العائلية لا ينكرها أحد، ودورها في تحريك الاقتصاد عالميا ومحليا غير خفي، لكن التحديات التي تواجهها تستلزم الكثير من الإجراءات لحمايتها، وقبل ذلك حماية الاقتصاد. واقع يطرح أكثر من سؤال حول موقع الجزائر من هذا وذاك. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أهلا بكم مجددا. أذكر كل من التحق بنا الآن أن موضوعنا اليوم متعلق بالمؤسسات العائلية بالجزائر بين الإرث والتطور. نبدأ معك بروفيسور، قبل أن ندخل في التفاصيل بخصوص الشركات العائلية، ممكن تعطينا لمحة قصيرة كيفاش تشوف واقع المؤسسات العائلية في الجزائر؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على هذه الاستضافة للحديث والخوض في هذا الموضوع، موضوع هام، لأنه أول مرة نظن قناة تلفزيونية تتطرق إلى معناها مؤسسات ذات طابع عائلي، وهي لها أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، في تحقيق التنمية، وكذلك في المساهمة في إنتاج الثروة، وكذلك تحقيق أيضا التشغيل وغيرها.
لكن لابد من الحديث على في الموضوع هذا. أولا المؤسسة الاقتصادية الجزائرية كغيرها من المؤسسات، ويقول خبراء الاقتصاد وعلماء الاقتصاد أن المؤسسة لها 3 أعمار باش نعملوا ربط بين الأجيال وبين الأعمار التي تعيش المؤسسة. العمر 3 أعمار كعمر البشر. العمر الأول هو عمر الكاش فلو يسموه بلغة الاقتصاد. لمن يسمعون الآن السن الأول لا بريمير ايتاب ليتاب دو كاش فلو أو ما يسمى باسترداد رأس المال. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة ثانية، العمر الثاني للمؤسسة هو مرحلة ما يسمى بالاكستنسيون فيرتيكال هوريزونتال، التوسع الأفقي والعمودي. وأخيرا السن الثالث وهو سن النضج، لاج دو ماتوريتي دو لونتربريز. هذه واحدة. 2 المؤسسة الاقتصادية العائلية، ما هو معروف عنه عالميا أنه قد تؤسس إما يعني قصريا. ما معنى قصري؟ معناها تأتي كنتيجة لوجود عائلة، رب العائلة أنشأ الشركة ثم بعد ذلك طورها، وقد يتوفى هذا الرجل أو قد يعجز، ونجد هذه العائلة تحتاج إلى استمرار، فبالتالي هي قضية معناها حتمية. لكن في بعض الدول الآن اللي طورت الشركة العائلية مثل في الولايات المتحدة الأمريكية، في جنوب شرق آسيا كلها الآن، البنغلاديش، الباكستان، الهند، الصين، تعمل على إنشاء الشركة العائلية. يعني هو هدف لإنشاء الشركة العائلية. فبالتالي لا بد من التمييز بين شركة عائلية كحتمية معناها استوجبتها الظروف، وهو لأنه كل عضو من أفراد العائلة يعلم أنه لا يستطيع بحصته معناها الاستمرار في النشاط الاقتصادي المؤسس، وبالتالي لا بد من العمل جماعيا. ومع الشركة التي تنشأ منذ البداية، ونقدر نعطي أمثلة من بعد، اللي هي تنشأ باتفاق أفراد العائلة، تربطهم في ذلك الأواصر الأسرية، تربطهم الثقة بطبيعة الحال، ويربطهم أيضا الهدف الذي يريدون الوصول إليه. ومن ثم هذه الشركة هي التي تعتبر شركة عائلية اقتصادية، بينما الأولى هي هشة، سيت اون انتربريز ايكونوميك معناها فاميليال بريكار. هشة، لماذا هشة؟ لأنها استوجبتها الظروف، أنتجتها الظروف. ولهذا نقول إذا كان الشركة العائلية أن الجزائر ما زالت معناها في تراجع، لأنه في الستينات والسبعينات لمن يعرف الاقتصاد الجزائري أنه لا سيما في مجال الخدمات، في مجال التجارة، كانت اللافتات التي تكتب على المحلات كلها تكتب باسم العائلات. ضف إلى ذلك أن القانون التجاري الجزائري يعني وضع في قانون التجاري الجزائري سواء القديم أو المعدل هناك 6 أنواع من الشركات، ونجد هذه الشركات العائلية تتمركز في إما شركة التضامن أو شركة المسؤولية المحدودة أو شركة المحاصرة، الانتربريز معناها انونيم. فبالتالي الموضوع يعني يحتاج إلى ممكن نسمع الإخوان اللي باعتبارهم رؤساء مؤسسات، ممكن نعقب على أشياء فيما بعد. بالفعل. شكرا جزيلا. نعود ليك سي موساوي، أنت كذلك يعني مسير يعني بشركة عائلية وعندكم يعني خبرة وتقريبا من المؤسسات اللي راهي تطور من يوم إلى آخر. ممكن فقط يعني تضعنا في الصورة وتقولنا يعني كيف يمكن يعني كيفاش نقدروا يعني المؤسسة هذه العائلية نقل الملكية تاعها من المؤسس للجيل الأول، الجيل الثاني والجيل الرابع. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation, surtout de me choisir de parler de l'entreprise familiale. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur pour 2 raisons. C'est un sujet passionné concernant la création d'entreprise de mon père, qu'il a créé dans un cadre sujet établissement Moussaoui Hassan. Au fil d'années, après 6 ans ou 7 ans, il a ramené ses frères, les 3 ses frères. Chacun il s'occupe d'une tâche au sein de la société et au sein de la famille. Et à partir de ça, ça commence à avoir le mot société familiale. Parce qu'elle a installé une confiance, un partage de la patience et tout. Et dans ce cas, concernant toutes les sociétés qui existent ici en Algérie, la problématique qu'elle est posée, c'est après le fondateur. Comment elle sera gérée. La majorité des sociétés qu'on regarde actuellement au niveau de la place de l'Algérie, c'est des sociétés, l'environnement il a obligé à être une société familiale. Le cas contraire ailleurs,
c'est des sociétés qui ont été de la naissance sociétés familiales avec de la bonne gouvernance, avec des statuts réflexion à l'échelle internationale, parce qu'on ne peut pas dire une petite société familiale qu'elle reste uniquement dans un petit local ou bien un petit endroit qu'on peut la gérer. Et aujourd'hui, toutes les sociétés familiales, ils sont obligés à aller à l'international. Et pour aller à l'international, il faut avoir des bases solides. نعم هذا يعني بخصوص يعني كيفاش نقدروا نتلاقى يعني ننتقلوا يعني من مرحله انطلاقه من الخبره تاعكم مش لازم يكون يعني ويتوفر ولا شنو هي المراحل ربما هي المراحل يكون الاولاد يكونوا في السن الصغير تكون عندهم مسؤوليه ويكون عندهم تكون عندهم اكثر مميزات في التسيير يعني التسيير يعني لازم يكون عندهم فكر بالفعل لازم يكون يعني عندهم فكر ناضج الى غير ذلك. نعود نقولوا لك انت كذلك عندك خبره يعني في مؤسسه يعني عائليه. اليوم هل الجيل هذا الجيل الاول ولا الجيل الثاني والجيل الثالث عنده فكر يعني ناضج قادر انه يمشي بالمؤسسه هذه للتطور والاستمراريه يعني؟ اولا شكرا جزيلا للاستضافه. Bonjour. L'expérience, أنا اللي عندي شخصيا مودست اكسبيرينس. احنا من الشركة عائلية من 67. نعم. أنا زدت فيها. بالفعل. صح il y a un problème de transmission de pérennité في l'entreprise. Je pense que c'est-à-dire pour juger une entreprise familiale, il y a deux paramètres. La valeur ajoutée تاعها et le management. On ne parle pas de la dimension. Des fois, on dit qu'il vaut mieux une petite entreprise qui tourne bien plutôt qu'une grande entreprise qui se casse la figure. بصح أنا كي بديت في الشركة العائلية voilà, j'ai commencé ouvrier. Voilà, j'étais directeur commercial, j'ai commencé à la production. Je suis déjà chimiste de formation. Donc, ce qui m'a permis de نتعلم. Même الافراد تاع العائله surtout les enfants كما نقولوا اولاد les enfants du fondateur لازم يتعلم من الاول. Et حنا des fondateurs on doit trouver 2 fois plus, faire 2 fois plus de travail parce qu'on a 2 fois plus à justifier et à justifier notre rôle dans l'entreprise familiale. Donc du fait d'apprendre à zéro, on commence à grimper les marches. Jusqu'à arriver à la fin à un rôle de dirigeant, arriver au management, pour pouvoir après, soit dans le commercial, ou là dans la supervision, ou la direction générale, ou là le technique, la production, etc. بصح كل فرد لازم يكون عنده دور معين في الشركة. مالاش الدور تاعو يتخلط مع دور واحد آخر. أنا جو بونس هذاك هي الأساس تكون الشركة جوستومون تكون تمشي كيفولوي اكسترا. طيب لازم يكون هناك تفاهم كل واحد عنده مهام تاعو ما يكونش هناك الخلط الى غيرها. نعاود نقول لك بيسون يعني ما هي الاستراتيجيه الصحيحه اليوم يعني اللي يعملوها عالميا ماشي غير في الجزائر يعني استراتيجيه صحيحه باش يعني يتم نقل الملكيه والاداره نحو الاجيال السابقه نحو الاجيال القادمه. شوف الكلام اللي قلته عبروا على الاخوان يعني نعم. هناك يعني طريقتان. اما ان هناك طريقه الاولى التي هي تعتبر يعني رابطه اسريه ضيقه الاب وابنائه الاب واخوانه لكن هذه الرابطه بيني وبينك هي هشه تنتهي وتزول بزوال العنصر المحرك مؤسس انا نسميه المحرك الاساسي. ولهذا يعني نقول لك لانه هنا الهدف ما بقاش هدف تاع معناها المصلحه الاقتصاديه وانما من قام بإنشاء المشروع كان يرى بأنه لا بد من معناها التفاف بإسرته لقضية الثقة. نعم. لكن المنح العالمي الآن ماهيش قضية يعني أنه هناك مؤسس ويحتمي بأسرته إنما هناك مصلحة اقتصادية كل واحد من أفراد العائلة يلقى روحه فيها. يسوتروف معناها دون سو بروجي هذا. وبالتالي لامبليكاسيون تاعو هنا كي تقول لي معناها لا باساسيون ولا لا ترانسميسيون معناها لو باساج دون جينيراسيون فير اون اوتر جينيراسيون وكاين كتاب رائع امريكي اللي هو جينيراسيون تو جينيراسيون هذا من جيل الى جيل كتاب تم يعني اصداره في 2016 على ما اظن
يعني يتكلم عن الموضوع هذا، يتكلم عن نموذج على الأسرة العائلي هذا، على المؤسسات العائلية. فبالتالي هنا نلقاو معناها قانون أساسي ما يسمى للمؤسسة، وين تحدد كما تفضل الأستاذ يعني والأخ الكريم أنه كل عضو في الأسرة وفي المؤسسة له دور معناه مكلف به، ويعلم من مسبقا حصته في المؤسسة. وهذه معناها تخلي الباساج يكون يعني او الانتقال من جيل الى جيل يكون يعني بسلاسه، وتكون يعني تقريبا ما تحسش باللي فيه واحد توفى ولا فيه واحد عجز عن. لكن في الشكل الاول اللي تكلمت عليه، بمجرد ما يعجز، يكون في عجز صحي مثلا، يقعد هذا الرجل او يتوفى، تنفجر المؤسسه. ولهذا اقول وزيد حاجه اخرى، لازم نتكلموا ايضا على طبيعه المؤسسه. هل هذه المؤسسة يعني راهي في الصناعة؟ هل هي في الزراعة؟ هل هي في الصناعة التقليدية؟ هل هي في الخدمات؟ في أي مجال؟ لأنه هنا يختلف ربما. نعم تختلف، لأنه الكونسنتراسيون، التركز والتمركز. نحن في الاقتصاد نتكلموا على مبدأ التركز ومبدأ التمركز. هذين المبدئين يعني المفروض واحد ماشي موضوع باش نشرح الفكرة التمركز والتركز، لأنه موضوع هام. هل هذه الشركة هي تهدف إلى خلق ثروة؟ هل هي تهدف إلى معناها خلق قيمة مضافة؟ هل هي تهدف، ما هي الأهداف تاعها؟ لأن المؤسسة عندها 5 أهداف. المؤسسة عندها كما يقول جون ميير، هذا مختص في علم الاقتصاد أو في علم الاقتصاد المؤسسة، يقول عندها 5 أهداف. الهدف المالي هو الأول، لذا المؤسسة ما تحققش أهداف مالية ما حاجتناش بها. الهدف الثاني، المؤسسة الخاصة الهدف الثاني هو هدف اقتصادي، يعني تمد إضافة، يعني تمد معناها توفر منتوج للسوق. الهدف الثالث هو اجتماعي، أنها تخلق مناصب شغل. الهدف الرابع هو ثقافي، أنها تساهم يعني في إنشاء ثقافة المقاولاتية، ثقافة معناها الاقتصاد. والهدف الرابع هو هدف سياسي، وهذا الأساس، أنها تكرس مبدأ اقتصاد السوق. وهذا مهم جدا كمؤسسة اقتصادية، أنها تعمل على تحقيق هذه الأهداف الخمسة. فبالتالي أنا مبدئيا أقول بصراحة لابد من تحديد مع الإخوان الآن نسمعوهم، هل هي مؤسسة أنشئت لأنه الولي الأمر عنده الأبوية، معناها قال أروح أدخل أخدم هنا، يعني كما الأخ الآن لربما كان مجبر باش يدخل مع بابا، هذا ممكن هو مش راغب باش يكون معاه، لكن باش يرضي والديه والآخر كان موجود. فالشركة هنا قد تنشأ بناء على هذه الأبوية، الباترناليزم. ولكن الشكل الثاني اللي يهمني أنا خير، الشكل هي القناعة، أنني أنطلق من البداية مع أخويا، مع أختي، مع خالي، مع عمي مثلا، في إنشاء شركة، وكلنا هناك قاسم مشترك واحد، وهو الوصول إلى تحقيق مؤسسة تحقق لنا الرفاهية ونحقق المنتوج للسوق المحلي ونخلق الثروة. بالفعل هذا هو هدف يعني كل مؤسسة، ليس فقط مؤسسة يعني العائلة. يعني نعاود نولي لك سي بلال، نسمعوا كثير على كلمة حوكمة. يعني ممكن تقول لنا يعني ما هي المراحل اللي لازم تفوتها يعني المؤسسة باش نقدروا نوصلوا يعني النظام الحوكمة؟ Concernant la bonne gouvernance au niveau de la société, toutes les sociétés qui existent partout dans le monde, pas uniquement en Algérie, ils parlent concernant beaucoup de la bonne gouvernance et de la bonne transparence. Et derrière ça, il y a une charte qui s'appelle la charte familiale et la charte d'entreprise. Et il anticipe dans ce sujet. Concernant, exemple, récemment, j'étais dans un colloque où il parle concernant les conflits des générations, première génération, deuxième génération, et les conflits d'intérêts, les conflits de la gestion, et concernant même les conflits de parenté, d'alliances, comment ils font des alliances et tout. Et ils ont rencontré beaucoup de problèmes et ils ont sorti avec des modèles de la bonne transparence où la société elle est obligée à écrire une charte dès le début. Avant, elle commence à dire, voilà, aujourd'hui, moi, je suis le fondateur de la société, je transmis toute la gérance à mon fils, et bel et bien, il n'est pas préparé parce qu'il était dans une école, dans un autre domaine ou bien dans un autre contexte. Et on trouve beaucoup ça en Algérie, parce qu'il était obligé à venir à travailler dans la société parce que c'est son père qui l'oblige. Mais aujourd'hui, quand les gens regardent, ils préparent de la période de l'école, comme nous, on était préparés de la période de l'école.
Exemple, mon cas, mon père il a dit voilà, on aimerait bien avoir quelqu'un qui a une vision à l'international, qui a une vision de design, parce que demain matin, la troisième révolution industrielle, elle est dans la chose mécanique, mais la quatrième révolution industrielle aujourd'hui, qu'elle est dans le numérique, il faut avoir quelque chose de nouveauté de cette génération. Et j'étais préparé pendant des années, j'ai fait l'école de dessin pour avoir demain matin nos machines, ils seront avec des dessins d'actualité. J'ai fait le marketing dans un cadre où on peut parler de marketing digital, mix et tout. نعم هذا يعني بخصوص يعني واش درت يعني في المؤسسة لكن واش هي ربما المراحل اللي لازم تفوتها يعني المؤسسة ولا تمر بها أي مؤسسة باش تقدر تطبق يعني نظام هذا الحوكمة اللي رانا نشوفوه يعني عالميا يدير. C'est la charte commerciale et c'est la charte familiale et la charte d'entreprise. Elle sera écrite, bien détaillée, que tout le monde il a sa tâche bien déterminée. Chacun il a son poste au sein de la société et principalement le pacte d'actionnaires. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit pas je suis actionnaire, mais le pacte d'actionnaire, qu'il n'est pas écrit, qu'il n'est pas bien déterminé. C'est ça le problème numéro un au niveau des sociétés familiales. Il faut déterminer toutes les pactes qui sont écrites, que demain matin, quelqu'un qui est absent, il tombe malade ou bien il décide, il y a toujours des documents, comme toutes les sociétés internationales ils font. Ils font toujours référence d'un pacte que l'écrit, qui tout le monde qui sont d'accord pour ce pacte. يعني ميثاق مؤسسة يعني يمشوا كامل عليه ينفيدوا يعني على قطر. شوف لونتربريز بريفي اون جينيرال نعم ماشي غير لا فاميليال هذه. شوف لوبجيكتيف تاعهم سي ماكسيميزاسيون دو بروفي مينيميزاسيون دي كور. هذا هو لوبجيكتيف. ما عندوش ما يحوس على بون غوفرنونس، يحوس كيفاش يماكسيميزي البروفي تاعو، كيفاش يعظم الارباح تاعو. هذه معروفه عند طلبه الاقتصاد يعني سي دي ميكرو ايكونوميك دايور. هذه سي امور مسلمه بها، ويحوس كيفاش يمينيميزي ليكو. اذا قدر يخفف يعني يخفف الاعباء تاعو والتكلفه وقدر يعظم الارباح تاعو، هذا سي دو بون غوفرنونس. نعم بالفعل. يعني بخصوص يعني الحوكمه دائما ما على باليش اسكو انتم في المؤسسه رحتوا لهذه المرحله ولا مازال ما رحتوش لها ولا راكم في اطار ان تروحوا لها. حبيت نعرف برك يعني احنا تكلمنا انه الحوكمه راهي موجوده عالميا في الجزائر، يعني هل القوانين والتشريعات يعني تساعد المؤسسات الجزائرية خاصة العائلية باش تتبنى هذا النظام؟ جو بونس با كاين ديستانكسيون ما بين كي تشوف القانون نعم ما بين الشركة العائلية والشركة برك تاع الشركاء اللي يتعرفوا بيناتهم. سكيا سي كيا دي ستاتيو بارتيكولي كما قال الأستاذ من قبل. يا دي ستاتيو بارتيكولي كي بوف سادابتي. Il faut que les associés, la famille qui est à la tête d'une entreprise, il faut qu'elle ait l'intelligence de comprendre qu'elle a à partir du moment où elle sait qu'elle a un intérêt commun, donc si on a l'intelligence de savoir qu'on a un intérêt commun, comme a dit M. Moussaoui, il faut mettre tout par écrit. Nous, on a un grand problème dans le Jazair, il dit معليش وجيب برك وبدا ومن بعد نشوفوا que ce soit familial, que ce soit avec des amis ou autre. Mais il y a l'écrit, les paroles passent et les écrits restent. À partir du moment où, si les gens ne s'entendent pas sur déjà une charte familiale et un pacte d'actionnaires, c'est impossible, ils doivent faire mon bad. C'est la première étape. Si on voit que les gens arrivent à s'entendre sur un pacte d'actionnaires, qui est l'étape de base, ils ont toutes les chances d'aboutir. Et c'est un test. On essaie de faire. Moi, je ne veux pas de pacte d'actionnaires. Ça sert à quoi de s'associer après? Voilà. Mais ça, après, pour la est-ce que le canon, justement, il n'y a pas de différence. Il n'y a que des statuts. Il y a des statuts qui sont plus adaptés. Il y a des entreprises familiales qui font appel à des gérants extérieurs pour ce qui est de la gestion de l'entreprise. Ils atteignent des tailles critiques. Je n'arrive plus à gérer, soit en termes de plan de charge, soit en termes de gestion. Un conseil d'administration, une SPA, société par action, une SARL. Il y a des statuts qui s'adaptent plus à l'entreprise familiale.
نعم، هذا يعني بخصوص مشاهدي ومتتبعي قناة نهار. نقاشي ما زال متواصلا بخصوص المؤسسات العائلية بالجزائر بين الإرث والتطور. استراحة قليلة ثم نواصل النقاش. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من حصة ضيف الاقتصاد. موضوعنا اليوم يتعلق بالشركات العائلية بالجزائر بين الإرث والتطور. نعود إليك بروفيسور، تكلموا ضيوفي يعني الكرام، نقلوا يعني خبرتهم يعني بخصوص المؤسسات العائلية، كل واحد أعطى كيفاش يعني حاب يطور يعني المؤسسة. اليوم لو نقيم هذه المؤسسات العائلية في الجزائر من حيث القيمة المضافة، يعني ما تظنش أنه في الجزائر يعني راهي عبء على الاقتصاد الوطني عوض أنه تمد يعني إضافة كبيرة؟ لا، ما نقدرش نقولوا عبء، ولكن لو كان نسمعوهم هما الآن يتكلموا أو نطلبوا منهم باش يعطونا معناها التقييم تاعهم، راح يتكلم لك على المشاكل اللي تسمعوا فيها كل يوم. بالفعل. مشاكل مثلا تاع الإدارة، مشاكل تاع قنوات تاع البنوك، مشاكل تاع الضرائب. يعني هو كل واحد عنده مشاكل يعني التي يراها بطبيعة الحال تعرقل السير الحسن للمؤسسة تاعو. لكن أنا نقول لك صراحة اليوم لما نسمع باللي السوق الموازية، يعني السوق الموازية أصبحت حقيقة الآن، وهذه السوق الموازية اللي هي تعتبر الآن حقيقية. علاش كاين سوق موازية؟ السوق الموازية موجودة لسبب وحيد، تدري ما هو؟ نعم. تهرب من الضريبة، لا لغير. لأنه في لغة الاقتصاد احنا ما عندناش حاجة اسمها سوق موازية. في الاقتصاد كل رجل يخلق القيمة المضافة فهو ينشط اقتصاديا. لكن كلمة الموازي ولا غير شرعي هذا عند القانون، رجال القانون، من ليس له كسبة التاجر. وبالتالي في المؤسسة العائلية الآن أنا في اعتقادي أنه لابد من تشجيعها. فيه معناها الآن نواة، فيه بعض التجارب التي أثبتت يعني نجاحها في الميدان. كيفاش نشجعوها مثلا بروفيسور؟ من خلال يعني رقم أعمالها، من خلال الأرباح اللي تحققها، من خلال أيضا القيمة المضافة التي تخلقها، من خلال تلبيتها لاحتياجات المجتمع. أنا كدولة مثلا ما تهمنيش يعني الأرباح، ما تهمنيش واش يهمني كحكومة مثلا. نعم. يهمني أمرين اثنين. يهمني أسكو يخلق منصب الشغل، هذا عبء كبير بالنسبة، هذا معناها تقريب الهاجس الرئيسي بالنسبة للحكومة، كيف نخلق منصب الشغل. إذا كان المؤسسة العائلية الآن ولا المؤسسة الخاصة تساهم في خلق منصب الشغل، نقول ما شاء الله. اثنين، هل المؤسسة الخاصة هذه حتقلل لي من الفاتورة تاع الاستيراد من الخارج؟ سي تري امبورطون. إذا كان ولات المؤسسة الاقتصادية العائلية الآن، أو يقول لي الأخ اللي هو راه في مجال الحبر فهمني الصيني هكذا سي لونكر دو شين، لونكر دامبريمري، لونكر دامبريمري معنى حبر الطباعة، يقول لي 100% جزائري. ما معنى 100% جزائري؟ معنى هذا ما يحتاج حتى معنى أورو واحد باش يبعثوا للخارج. فبالتالي أنا كهيئة تنفيذية لما نعمل دراستي نحط قدامي الدراسة تاعي، قال ما هي معناها الإجراءات التحفيزية، كال سون لي ميزور انسيتاتيف معناها اللي لازم نخلقهم باش نشجع الناس تمشي نحو إنشاء المؤسسات العائلية من أجل خلق الثروة، معناها إشباع الحاجة المحلية من المنتوج المحلي، وثلاثة وهو الأهم من الأول والثاني وهو خلق مناصب الشغل. وهذا مهم. والشركات كما تفضل الأخ في بداية في التدخل تاعو لها كما قلت أنا لها أعمار، لها أيضا أحجام. الشركة كاين دي زونتربريز معناها نكلاسيهم سولون لا تاي، سولون لو شيفر دافير تاعها. فبالتالي الأحجام تاعها للأسف احنا الشركات العائلية كلها صغيرة. ما عندناش حتى المتوسطه قليله ضعيفه. واما كبيره الحجم هذه اللي كما تكلم عليها في الروبورتاج نتاع اللي تحقق ارباح في السعوديه طلع 13 مليار دولار، احنا ما عندناش. لم نصل بعد الى معناها ايجاد مؤسسه خاصه لا عائليه ولا خاصه يعني شركه خاصه معناها في اي نمط من انماط الشركات التي وصلت لتحقيق مثل هذا الارباح. ماذا نفعل؟ هناك نموذج يحتذى به، وانا في اعتقادي لو كان معنا واحد من الاخوان الاباضيه، النموذج الاباضي نموذج رائع جدا
مش عارف علاش متستر عليه. لماذا الاخوه حتى هم ما يحبوش في يعني مزار معناها فهمتني ما يقوموش باشهار التجربه تاعهم. تجربه مهمه جدا. والشركات العائليه اللي عند الاخوان في الاباضيين يعني نموذج انا اقول لك راقي جدا، يحتاج الى دراسه، يحتاج الى اتخاذه كنموذج يعني يقتدى به، لانه ما يقومش على اساس المصلحه العائليه والرابطه الابويه الاسريه، وانما يقوم على اساس الرابطه، على اساس المصلحه والاهداف المتوخاه من قيام هذا المشروع. نعم، شكرا جزيلا. نعود نوليك سي بلال دائما من الخبره تاعك، ربما اكبر يعني مرحله تفوت عليها يعني المؤسسه العائليه هي لما يتوفى المؤسس. لما يتوفى المؤسس يبداو الخلافات، يبدا التفكك، هذا يقول كندي هنا، هذا يقول كندي هنا. ممكن نعرفوا فقط هذه المرحله كيفاش نقدروا نسيروها، شنو هي المراحل، كيفاش نقدروا نتجاوزوا هذه المرحله. نعم. المرحله الابويه هو تكلمت ديجا في السابق، جي بارلي افون كو لي بريباراسيون سون في افون. Si on a parlé concernant le conseil, il fait un conseil d'administration, il structure la société avec une stratégie, une vision de long terme, où il dit voilà, la société, ce n'est pas uniquement le fondateur qui gère, il faut avoir dans tous les aspects concernant le management. Parce qu'aujourd'hui, on parle de notre expérience, mon père quand il a décidé, la société elle a continué, mon oncle il est monté directeur général, après nous on est resté des actionnaires, on a fait un pacte des actionnaires, on reste toujours dans la continuité parce qu'aujourd'hui les problèmes de société familiale c'est après le fondateur, c'est quoi? Est-ce que le changement il sera dans un cadre de la même stratégie qu'il a lissé ou bien dans une autre stratégie où elle sera la société, les packs d'actionnaires, chacun il voit à son côté comment il gère et tout. La meilleure solution c'est toujours respect, il faut avoir un bon entente entre la famille et le respect de chacun de son poste, de sa décision. نعم، هذا في حالة أنه مثلا المؤسس دار هذا الإجراءات، لكن كاين كثير ما يديروش هذه الإجراءات. فهذه الحالة كيفاش نتجاوزوا هذه المرحلة؟ La meilleure solution, il faut ramener des intervenants d'externes. Moi, j'ai vécu ça avec mes clients qui ont été décédés. Ils sont revenus vers nous. Ils ont dit, voilà, aujourd'hui, mon père il est décédé. J'ai un conflit avec mon oncle ou avec mon frère. Comment je regarde les choses? Le premier conseil qu'on donne, on dit, la meilleure solution, il faut ramener quelqu'un de l'externe qui comprend c'est quoi le problème. Il commence à régler le fond pour toujours garder la réussite de cette société, pour la continuité de cette société. Les exemples qui sont réussis en Algérie, parmi eux, il y a une centaine de sociétés que nous, on a accompagné de ces démarches. Et jusqu'à maintenant, ils ont été à 30-40 employés. Maintenant, la Hiberk, ils sont à 200 à 300 employés. Parce qu'il y a un intérêt commun. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, un manager, il présente son programme pour l'intérêt commun, qu'il y a un gain derrière. Quand la situation a discuté, il n'y a personne qui après il peut gagner et tout. هذا الشخص يعني تجيبوا شخص ربما من برا يعني ما عندوش علاقة، هل هذا الشخص يكون من الأقارب ولا يكون كفاءة يعني؟ يكون من الأقارب ولا كفاءة. فيه بعض الأحيان من أقارب وين يكون لديه خبرة في تسيير الشركات، أو يكون آخر يكون مختص في تسيير الشركات أو في تسيير هذا النمط. سمعت يعني واش قال بلال، أعطى ربما أحد الحلول. ربما كذلك بعض الخبراء يقول لك من بين الأمور اللي تضمن أن المؤسسة يعني ما تدخلش في هذه المشاكل، في هذه الخلافات، وكذلك تضمن الاستمرارية تاعها، هي أنها تتحول إلى شركات مساهمة، يعني تروح السوق المالية ولا ربما تجيب شريك معها. يعني واش رايك في هذه النقطة يعني؟ En général, la pérennité d'une entreprise familiale, il y a déjà la préparation de la relève, comme a dit M. Moussaoui, la bonne gouvernance, et le plan de développement des activités. La spécificité de l'entreprise familiale à la création de Taha, c'est le long terme. Donc, il faut continuer dans cette vision de long terme. Comme a dit M. Moussaoui, il faut ramener quelqu'un d'externe. Pourquoi quelqu'un d'externe? Parce que des fois, les gens qui sont قراب بزاف، إخوة، des cousins, les oncles, etc. Il y a du passionnel, il y a du subjectif.
واحد كيجي من الخارج اللي اوبجيكتيف لازم تكون رؤيه من برا. صحيح الا خلاوه يخدم ثاني لازم يتفاهموا عليها. Voilà, il est désintéressé parce que qui dit il touche son salaire et le but c'est que l'entreprise avance. Voilà. Donc لازم برك le problème qui on n'est pas une spécificité algérienne, hein, c'est mondialement connu, c'est de notoriété mondiale. Les sociétés familiales, le fondateur c'est le père, c'est le gérant, c'est le psychologue, il fait du social. Donc, il y a les atouts de l'entreprise familiale, mais il faut s'adapter. On parlait du problème de gouvernance. Maintenant, on est même passé dans certaines études à la gouvernance 2.0. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte que la gouvernance de base, on ne pouvait pas facilement l'appliquer. Donc, il faut déjà les l'aqliya. L'aqliya, il faut que les associés s'entendent sur leur intérêt en commun. Il faut oublier il faut oublier ça. C'est pas facile. C'est pas déjà donc c'est déjà pas évident de gérer ça. Mais il faut garder en tête le développement de l'entreprise et l'intérêt en commun. نعم الانتيار انت تكلمت على تطوير المؤسسه لكن الاشكال ربما اللي نلاحظوه في الجزائر نبقاو دائما في الجزائر نسقطوا هذه الحاله في الجزائر وعلاش المؤسسات العائليه يرفضوا مثلا انهم يحولوا شركاتهم ولا يدخلوا في الاسواق الماليه مثلا في البورصه ولا يجيبوا شريك واحد اخر وعلاش ما يحبوش هذا الشيء ربما Parce que le problème de l'entreprise familiale en général le manque de transparence. Il n'y a pas de transparence. شفافيه. J'ai des exemples dans tous les domaines. Moi, j'ai une expérience dans l'entreprise familiale où on a viré au conflit de génération. Bon, c'est l'éducation qu'on a eue, c'est l'expérience qu'on a eue malgré ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a de tout comme exemple. Ceux qui ont réussi à avancer, les taureaux, c'est celles qui ont dit, bon, ben, le rôle de chacun. C'est-à-dire l'intérêt de une fois que tout le monde est d'accord, mon intérêt, c'est d'aller sur le marché. On a eu des expériences, des entreprises familiales dans lesquelles sont rentrés des fonds d'investissement. Qui traite le fonds d'investissement, au bout de 3 à 5 ans, il sort. On a l'exemple, par exemple, je ne sais pas si je peux citer l'entreprise ou la marque, la société NCA Rouiba, qui, quand il y a eu la sortie du fonds d'investissement, elle est allée en bourse. Voilà. Donc, c'est la volonté. Et après, mettre toutes les solutions sur la table. Est-ce que c'est un gérant extérieur? On va sur le marché boursier. Et à partir de là, quand il y a le consensus, la majorité, même je ne suis pas d'accord, demain je ne suis pas d'accord avec mes associés. Mais s'il y a un quitus, une majorité, la majorité des associés ont voté, je me plie à la décision générale. نعم شكرا عود نوليك بروفيسور يعني سمعت واش قالوا يعني الضيوف بخصوص يعني الدخول نحو الاسواق الماليه هل اليوم يعني هذه الشركات العائليه ملزمه انها تدخل يعني في هذه الاسواق الماليه هذا موضوع اخر يعني موضوع شويه معقد يعني دخول البورصه والسوق الماليه انه هذا ربما من احد الحلول لاستمرار ربما المؤسسات يعني يحتاج شروط مش نروح هكذا تدخل البورصه تحتاج يعني بور اتر كوتي على بورصه il faut avoir معناها دي كونديسيون faut remplir des conditions. اثنين لا بورس quand on parle de la bourse ولا لو مارشي سكوندير السوق الثانويه معناها نتكلم على لا ترونسبارونس l'entreprise doit afficher معناها تو لي كونت تحط لك السي في تاع الجيرون تحط لك لي كونت تاعها معناها مش عارفه الحسابات نتاعها الماليه تحط يعني مجال وبالتالي هذه تحت شفافيه كنتكلموا على السوق الماليه ونتكلموا على البورصه ما نتكلموا على الشفافيه وهل ضروري ربما توحد المؤسسه هو السؤال مرة هل المؤسسه الان الخاصه العائليه تتوفر فيها الشروط للدخول الى البورصه هذا هو المشكل لانه الدخول البورصه ايش معناها؟ معناها في اسهم ستتم متداوله واي نوع من البورصه الدخول لها؟ هل تدخل مع بورصه الاسهم؟ هل لها القدره معناها اسكو هذه سولفابل؟ هذه واحده لونتربريز فبالتالي انا نقول لك مره اخرى معاود نرجع مره ثانيه لونتربريز معناها فاميليال اذا كان حبينا نشوفوا النماذج شوف نموذج امريكا الولايات المتحده الامريكيه شوف النموذج الاوروبي الان ولا كل نموذج اللي قرب لنا احنا هما نموذج تاع جنوب شرق اسيا في الباكستان في الهند في بنغلاديش وين تشوف عائلات يعني قدرت باش تكون ولكن هذه كيفاش كونتها ماشي على اساس كما كانوا يتكلموا الاخوان
قال والله إذا مات المؤسس إذا كذا. لا، هذو راهم أسسوا مؤسسات بناء على معناها الأهداف. قال أنا نتفق معك، نعم، لأنه عارف روحي باللي بلا بيك ما نقدرش نمشي، بلا بيه ما نقدرش نمشي. قال لابد من معناها تضافر الجهود 3 4 5 باش نوفروا. معناها أنت عندك الخبرة، أنا ما عنديش، أنت عندك رأس المال، هذا ما عندوش، تلتقي الخبرة ورأس المال وفبدي وتتضافر الجهود وديروا هذا التوليف، هذا سيت كومبينيزون. وقال نمشيو. هذه لونتربريز قادره تروح كما قلت انت للجيل الثاني للجيل الثالث. تو ديبون معناها دو باساج. هل فاتت الان من الكاش فلو معناها ليكستونسيون، فهمتني كما يقول واحد ما يسمى بالتوسع الشاقولي فيرتيكال هوريزونتال. اسكو لونتربريز راهي فلاش دو ماتير مثل لونتربريز تاع الاخوان الان سي مساوي ولا سي شرف؟ هل هي الان شركه مازالت في مرحله الانطلاق؟ بالفعل. اسكو راهي الان بدا يتوسع؟ خش عارف شنو توسع؟ رغم انه عندها كثير يعني من كما جات لو موند مثلا. لو موند بدات كجريده، لكن ستون شان الان تخدم الكمبيوتر، تخدم كل ما يتعلق الان بالمصلحه النهائيه. الان ممكن الاكستنسيون دو لونتربريز هل ستقوم باستثمار داخل المؤسسه، واما ستقوم بانشاء سلسله معناها كما هو دي فلانك مثلا. اسكو يقدر الان معناها يدخل معناها يلفا معناها بينيتري ولا يدخل لو مارشي يدخل لاندستري دو لا ماشين، يبدا يخلق الماشين. اسكو راح يخدم لي مثلا لو برودوي شيميك هذاك، اسكو يخدم البابي، اسكو فهمتني؟ هذه سي ليكستونسيون توسع. لاج دو ماتوريتي هذا على بالك سي على هذا القمه. وبالتالي المؤسسه الاقتصاديه الخاصه ولا العامه ولا العائليه نقول لك تربطها المصالح. اذا كان المصلحه تاعك موجوده في المؤسسه هذيك تمشي من عائله من جيل الى جيل وبالتوافق وبالتراضي، لانه كل واحد لاقي مصلحته. اذا تضاربت المصالح وفقدت الثقه، هي الاساس، حط خطين تحت الثقه، وفقدت الثقه وذهبنا الى المنازعات. روح شوف المحاكم الان الاداريه، شوف المحاكم الان في القضايا التجاريه، فستجد عدد نون ان نومبر ان معناها دو كونفلي معناها اونتر معناها في بين العائله الواحده، وتلقى تروح لا ديسوليسيون التصفيه. لانه ماده في القانون في الستاتيو تاع لا كرياسيون دونتربريز، الماده الاخيره شو يقول فيها؟ يتكلم على التصفيه. تصفيه مؤسسه لا ديسوليسيون دونتربريز. كونتيس معناها اون ديسولي دونتربريز، كونتيس نصفيوها من بين الاسباب. اولا الافلاس اذا فلست، اثنين اذا صار ان كونفلي قال خلاص ما تفهمناش، قال لا يربح، كل واحد يشد طريقه. بالفعل. هذا خسرنا منتوج، خسرنا مناصب عمل، خسرنا شكرا. الفكره وصلت. نعاود نقول لك بلال، اليوم تدخل يعني المشاكل يعني الشخصيه العاطفيه يعني كاينه هذه الامور يعني ربما اللي نلقاوها في المؤسسات العائليه، يعني مشاكل شخصيه مشاكل عائليه، كيفاش يعني تاثر هذه على الاستثمارات وعلى الاداره، وكيفاش تاثر حتى على صيروره يعني المؤسسه العائليه؟ Voilà, dans ce cas, ça, ce n'est pas un cas particulier pour l'Algérie, c'est un cas particulier pour le monde, parce qu'en allant dans les bibliothèques, on trouve les conflits de la gestion personnelle, professionnelle. On trouve des millions de livres qui parlent concernant ça. Parmi eux, il y a le dernier livre qui parle concernant 7 habitudes, 8 habitudes, comment les gens ils seront habitués à travailler dans ce contexte pour éviter tous les problèmes personnels. Parmi eux, comment être intégré au sein de la société, ou bien la société familiale, ou bien dans l'entreprise dans un cadre professionnel. La deuxième chose, la responsabilité, comment elle sera définie pour toutes les personnes qui sont dans l'initiative de la stratégie de la société. Et de l'autre côté, c'est la solidarité et le travail d'excellence. Quand il n'y a pas un travail d'excellence, automatiquement, il commence à avoir des conflits. Des conflits, de la jalousie, de pourquoi l'autre il habille bien, moi j'habille pas bien, pourquoi l'autre il prend le chemisier blanc, l'autre il prend le chemisier bleu, le bleu de travail. Et pour éviter tout ça, il faut tout le monde y travaille dans l'excellence. Parce que derrière dans l'excellence, il n'a pas l'obstacle, c'est la bonne gouvernance, la bonne transparence. Et ça, c'est une culture d'entreprise. Et pour instruire cette culture d'entreprise, il faut avoir du temps, il faut avoir beaucoup de temps, et il faut avoir beaucoup de rencontres
au sein de la société familiale ou bien dans le contexte professionnel. Parce que quand il y a le contexte professionnel, des fois il y a la jalousie. Quand il y a le contexte familial, il y a la jalousie. Et des fois la jalousie, elle est bien. Pourquoi? Parce que les gens, ils montent aux compétences. Beaucoup de gens, il y a 10 personnes, exemple, 2 ou 3, ils font des critères, l'autre qui n'est pas bien, mais les 8, ils montent aux compétences, ils essaient de montrer qu'ils sont bien, ils font des choses d'excellence et tout. Non. Et le conseil qu'on donne sur ça, il faut qu'entre nous, il faut avoir un amour propre. Quand on dit un amour propre, c'est chacun il essaie يحب أخيه بطريقة عادية بطريقة تسلسلية بجميع الطرق. بالفعل شيء جميل جدا. يعني كآخر سؤال ربما نعطوه لك أنت اليوم كيفاش نقدروا نفصلوا يعني الملكية عن الإدارة؟ اليوم أي شريك في مؤسسة عائلية يقول كان ندبر أنا اللي نتخذ قرارات وكي يروح يولي هو يتخذ قرارات يقول كان نكون مدير. يعني كيفاش نتجاوزوا هذا الأمر؟ هذا مشكل كبير. Quand j'expliquais tout à l'heure, on voulait que chaque chose doit être écrite. كل واحد الدور تاعو باين واضح. J'ai des exemples, des exemples personnels, des amis, la famille. هذيك شركة عائلية وين مشات بين أفراد العائلة باسكو كل شيء واضح. كاين تانيك اللي واحد من الأفراد خرجوا من الشركة باسكو يقول لك أنا حبيت أنا. Il y a un problème, c'est que dans les entreprises familiales, et même dans toutes les entreprises, c'est le pouvoir. Le pouvoir, ça touche l'ego. L'ego, c'est le shakhs, ou afrouh. Et donc, des fois, ça peut tourner à la lutte d'ego. L'ego d'un père avec son fils, c'est le complexe d'Oedipe. Presque le fils veut tuer le père. Ça date de la nuit des temps. Mais il faut gérer les égos. Mais c'est pour ça qu'il faut la bonne intelligence. Maintenant, si des personnes n'arrivent pas à s'entendre, il y a un atout, c'est les cadres qui sont non familiaux. Qui m'a dit Bilal tout à l'heure, qu'ils ont ramené un extérieur. Parce que si on n'arrive pas à gérer, etc. Bon, par exemple, quand il y a des conflits, etc., un conseil de sages. Ça, c'est un avantage qu'on a c'est qu'on a encore normalement etc. Donc, soit c'est lui qui va être le médiateur. Voilà. Donc, à partir de là, كما قلت يقول لك انا ندير انا ندبر اكسيتيرا ترك نو قال الله يكثر خيرك كاين مجلس اداره فوالا سوميلو كونساي دادمينستراسيون فوالا سي على ماجوريتي الله يسهل عليك يا با دو بروبليم. Très bien. يعني بخصوص يعني النقاش عن المؤسسه العائليه لا ينتهي لك الوقت ينتهي للاسف. يعني هناك يعني بعض الصور الكاريكاتوريه نشوفوها مع بعض حابين نختموا بها كل واحد فيكم يعطينا تعليق اذا امكن يعني باختصار بطبيعه الحال. تفضل مصطفى خلينا نشوف الصوره الاولى. من أجل توازن ميزان الاقتصاد مؤسسة عمومية ومؤسسة عائلية. تفضل. Il faut savoir, j'avais une petite statistique هنايا وين يقول لك pardon, c'est pour moi ولا c'est يقول لك la part du secteur public dans le PIB en 2000 elle était de 25%. Elle est de 14% en 2013. Ça veut dire, il y a déjà, juste un détail, voilà. C'est qu'il y a un dor, شركة عائلية عندها un dor. Et dans toutes les statistiques, même partout dans le monde, surtout depuis la crise de 2008, voilà. يقول لك الشركة العائلية c'est un rempart contre la crise. الشركة العمومية لا يمكن الشركة العمومية عفوا لا يمكن الاستغناء عنها لأنها هي التي تستثمر في الدورات الاقتصادية الطويلة. لو سيكل دو برودكسيون معناها يكون طويل هذه تروح للشركة العمومية ما تلقاش واحد بريفي يروح لك يستثمر لك وين معناها لو سيكل دو برودكسيون يكون طويل. عندك تعليق ولا نروح للصورة الموالية؟ نروح للصورة الموالية مصطفى. الاقتصاد الوطني أكثر من 650 ألف مؤسسة عائلية تنشط في مختلف المجالات. كل واحد وراء رايح.
Là, aujourd'hui, comme j'ai parlé avec la troisième révolution numérique et la quatrième révolution industrielle, il faut avoir une diversité au sein de la société familiale. Ça, c'est très important. بالفعل. الصورة الموالية مصطفى. مؤسسات عائلية تساهم في خلق مناصب عمل كامل يروحوا الوسمو. الحمد لله. La société familiale, parce qu'il faut savoir ça, c'est à côté, il y a les cousins, les cousines, vous êtes obligés à chercher les compétences au niveau de la famille et vous incluez tout le monde dans la gestion. نعم. آخر صورة ولا عندك تعليق؟ تفضل. Je pense qu'il y a une complémentarité ما بين الشركة العمومية والشركة الخاصة العائلية. ما نحقروا حتى واحدة فيهم. نعم هي كلها مؤسسات جزائرية. آخر صورة مصطفى من فضلك. نعم. مؤسسات يعني عائلية قال لك تزول بسبب خلافات يعني داخلية فوالا. ذاك هو المشكل اللي كنا نهضروا عليه. نعم. هذه الحقيقة. نعم. لما تكون معناها الحتمية تحتم معهم بجانب الشركة. أما إذا كانت مصلحة تربطهم ما تكونش يتجاوزوا كل الخلافات. بالفعل. نعم. كلمة أخيرة سي بلال قبل الختام. في المؤسسة العائلية l'intérêt, il faut tout le monde qu'ils ont un intérêt commun. Comme ça, pour aller devant, il faut tout le monde dans l'idée, l'intérêt commun pour aller vers l'avant, vers le futur. كلمة أخيرة. الكلمة الأخيرة كاين بزاف. كاين بزاف. Il y a plusieurs aspects. Mais je pense que à l'exemple de l'Italie, par exemple, où c'est la grande majorité des sociétés, je pense que c'est l'avenir de l'Algérie, c'est la société familiale. Et il faut que l'État favorise ça. Et il faut aussi que la société familiale fasse un travail sur elle-même. هي في روحها déjà pour se développer. نعم إن شاء الله. كلمة أخيرة بروفيسور. موضوع هام صراحة ويحتاج إلى دراسة أكبر وتعمق أكبر من طرف يعني المختصين أصحاب القرار. لأن المؤسسة أو الشركات العائلية هي معناها تدخل في العرف الجزائري وفي التراث الجزائري. نعم. ما دامت هي جزء من التراث الجزائري ومن العرف الجزائري وهي نموذج عند الإباضيين. نعم. بإمكان الاهتمام بها لكي تلعب دور أكبر في المجال الاقتصادي. نعم. البروفيسور الهادي خالدي أستاذ في الاقتصاد، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات ونتمنى لك كل توفيق إن شاء الله. سعدنا كثيرا باستضافتك. كذلك الشكر موصول لإسلام الشخم مدير مؤسسة شركة الحبر مغيس، نتمنى لك كل توفيق إن شاء الله وإن شاء الله ما يكونش شكرا لكم. الشكر كذلك موصول إلى بلال مساوي، كذلك سعدنا كثير باستضافته، هو كذلك مسير أو شريك يعني بمؤسسة مساوي لآلات العدة. شكرا جزيلا، نتمنى لكم توفيقات وإن شاء الله تولي شركة كبيرة كما كامل الشركات العالمية. الشكر كذلك موصول إليكم أنتم مشاهدي ومتتبعي قناة النهار. تقبلوا تحياتي وتحية كل الفريق التقني العامل معي. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.